waangalizi watukufu wa shabakati la interneti ya Ntosa na salamu hoju ya hanyu mubasharatan ranzinda haruma umji waezi moroni hunu ngarimnikao ni hawa jimla ivumao haruma entia hatu ranzi mubasharatan ranzinda hunu hotel Ritage ngarimnikao ni ila hawa nyonsi mjoka uridunga haruma matangazo ya husu ye Komor na de habari za Komori kao lelo yude city kayao gesha inshio haini namna yonsi pia ya matangazo ya he Komor hunu ngamjo uridunga nana nyinyi mjoka uridunga harma ze radio rasharikiana bazimana de radio zilio harma le jiji la Marseille zilio harma le siwala Komori la Maore to sana salamu hoju ya hanyu nyinyi mridungao mubasharatan ranzidu wakati unu harma radio sawa FM ranzida ihosima itsanda tosa na salamu hoju ya hanyu ye raisi wa hedaula hastakabadishiwa hafaziwa ye biramu ya hedaula na de namna ya heteni ikayaolelo ye sarakant wajoka wipinda usikwa mandu na ye mu wa hedaula hajifere ranzi ndai hoshiwa nza shamataifa shampira wa mdura nzida yu maluzini holiho hajihundu wazima daina ye kipia salakanta hutsaha wadungeze entraînement na usiku wa leo yinu ye salakanta ngwajo fanya entraînement lakini gejoka wiklo na zelera lonizo zinu ngwarengao les photos de famille ikayao lahe ekipu ranzinda yuho shiwa nza shamataifa shamaluzini yezebie zahe mfumdaru yinu za unjia haruma zentsabuho za mpira wa mduba ina ya hensi ya Komor nensi ya Masri izebie zinu zijihundu ngizo haruma mkarakara na ye mavamana wahe ye federation ikangwa ongozao ye federation vanorizambao watendele wani bibi kanzaha fanya bie ziwikume na zirandaru na majana na ziwikume na zirandaru na mengo mitano haruma izo 10,650 ikayao do billet ikayao ziruhusiwa zibewa haruma ze kioski kao de zaladi muze za huziwa lakini ngizo haruma mkarakara vanorizambao ikawa ndo shiwi na majana marandaru na mengo mitano do walindi wao waje wanjie haruma ishanza shamataifa yemfumdaru ya bunge unisau ya ukaya rahae bambo kejoha irahae bambo kejoha haukaya ulawizi no mkarakara wa Komori kauja bona kaujazia ranzi ruandisao ranzi upande wa mawaziri uja mamudiru uja mathamana mbali na mbali kaosi wa Komori si hamba ukaya insi hatu ngio haruma mkarakara na magui imara yabao wadungu umvauo ngwandao haruma mkarakara na magui zebie ikayao za tolwa za uruhusu wa Komor wajiwanjie harma zensabuho za mpira wa mdu ye mfumraru yinu ya mwezi 18 ya mwezi wa Novembro nge unisiwa ya ukaya ze kioski bimana ze point de vente ikayao ye federation wabe hazebie na zende zijihundu harma mkarakara namna je wewe dhamana wa kioski bimana wa point de vente wanikiwa bie uhuze ne federation hafaida uje unde faida yao ubuli yao nono mzima yaje haruma yegishe ya haho yaje hule bie shiwi hau bie majana mararu e bie za majana mararu nono izongondo yazifanye abo ukaya complice wazima naye ukaujwa ukanono nguje ya huleze bie majana mararu hizo hauze bie shiwi hizo shangondo yazitie haruma mkarakara eza majana mane izongizo hawinji halikadhalika eza ralishihu ingizo hawinji zifanyiwa zitambaziwa haruma ze point de vente na uwandu wakauzihu za haruma ze point de vente waziti ya haruma mkarakara hauka waziti ya haruma juzo baina ya hao na marainya wahenda wahuze tondenge shode shatongeza vanuri zambawe marainya wazingiza umji wa ezize ntananza mbali na mbali watu unazebi hauka zebi ya wonsu hambia wa hulaharali shiwi wa huzao shiwi na ili le suala linu libakishiwa ye hifadhi ya daula washinde manurizambao watunde wandu wa huzao zebie
hanzia za maluka ya makapwani haukaya iladhimu ike ye federation wa juendo ya ukaya emashinwa wariwashia shiwanza shaushinda shirwawe wandu ziwi kume na zitanu bimana 15,000 personi ye kainjia harma shiwanza kabana ukatabu lakini kansu juwaze bari hindini ye federation wa kaubua wa na ziwi kume matano bimana 5,650 iyo tside namna waladhimu hauka iladhimu ende njuma yabo ngemkinishi yao ya ukaya e federation wanorizambao ngwa afanya ubie ele tasila lelo mfumbili ili watahe waratrape yenkanywa mwamba ikaya yarema yonti yarema ne wandu wakauhuzaze bie shaka ikaya wandu wanjia zi 15 kabana ukatabu harma lesu ala hilo wakomori ngabo nzia mbili nzia za ukaya zema ya resheha ranzi ndaiholome harma inti ya Togo iruhusu wakomori iwafanya nyambao buffet d'oxygène walizemfia watia mpumu ekipi ya Salakanti ngiyo mahabani houshinzi rau parisa juzi lome uo wajau nguona aktivite indwa jina iruhusuo wakomori wanzao wende hawinji wende waone ekipi ya Salakanti haila namna ikao wawajibiza harma machi rakanio lo suala jindwa jina ngabwele suala la hoika yao waoti wandu wahe football sha ngwanza wende waone yeshiwanza rawashiwasho ni mashinua badala ya usiku shaka utsamilwa ni Colonel Azali Asumani yakauja yarezewa ye kofia ya Beti Salam wandu ziwi 15 wakawanjia kawaja katabu kartujua eka usiku wale wenu wanu wajoja wajiti harma mbahu mantirantira lakini wakawahenda usiku ula wa Colonel Azali Asumani harma ya investiture wala duwa kubaluka Rais Azali Asumani habali ya ushinzi na ushinzi uowa hao lelo wakomori ngwaenda waone zenjema ikaya urafanywazo ni mashinwa hauriwashia eshiwanda shin habilinga bwelefumvu lahe ye mafani masupporteri wa huu wa ladhimu rijielezendo ukaya zetwabia zawidi zahe mkomor ranziba la hatana lelo kazitushundo badiliha katushundo badiliha sisi maraya watiti nana wahari si haba ukaya emavamana wahe daula warendi hawezi ngwa uwanyonyaji ngwa angamizawe daula izo si hamba ilo jimbo ikayao sisi wa Komoro ngasini ilo hunu ngalihezao lakini kardo hanza rangalie ngalihundao ya ukaya zetwabia izo kasiti zahe mavamana wa daula bahi ngizo zahe mavamana wa Komori wonsi pia ruwatiti ruwahu haina mrungu chojiti harma mkarakara wa utsaha ya nyonye mwanyanya wambao ukaya emadhamana waheze sirikali za Komoro waunyonya emarai nensi izo kazi jakaza kifu yao ngarujua onro ya ukaya ngabo ma wakomori ikaya ongwa uma fonctionnaire vanurizambao ikaya kwatsu kubali wenda ala retraite emahaya hao hisa ikaza kifu yakauladhimu ike wachililieze dhamana zijue zirengwa mwondwa jina kwatsu kubali wazichililia ngwatsungo henda haini mwezi na haini maha wenda wajisisizia mahaya hao harumaze extrait de naissance za hao ili wabaki roha harumdhamana za hao yenge owa nrohazi wa kiserikali wafanya hazi harumama haya uwaza wastahikiwe ndi ala retreti ya borjudo bunguza ula ubure waho wana ikaodo wangu hao harumaze universite mbali na mbali zenongo hizo katushinda za kawadhi kumena maili ya daula ikaonda zinambao societe d'etat ekaredo hanzari tundeze societe hizo zonti pia ngarjo hunda zaidi ya wandu wengi kabisa zaidi ya wandu majana marandaru walioharma mashirika ya daula ikawa riavumbwa yabo yontipe mashirika yao yaunga kumena maili haini shirika yabo rujonjia yabo rujunda wandu ikawa ngasina takriban mahakume banu iladhimu ikawa retreat sha
kwa tuenda ala retreti haukanga ona mkarakara wa hao daona ye idara jimla ya huandro hazi wa kiserikali ni ambao de fonction publique ngwaona mkarakara wa hao daona ma directeur ikaudo wa halia harma umvao kabati sibadili hao ye daula haini wakati ye hija yo habanganza au itie urahafu usonuma yensi wajuliani uka ngwafanya ngwali wao iyo tsili namna zenongo ziparihani hao haina mndu ngufanya izu yanzao ekana do hanza rangalie eyezi ya azali omji wa hayo umaziuzili na 10 kabajabira mahayabo rishia wandushihwi na majana wamba watolo hazini ba wala warengwani ikiluludhwanin warengwa harma yezi ya mamadu habo mamadu ya kakandida wandu waonge iladhimu wende za hakabwa jahezi indwa jina wandu wao kwa jaka warengwa harmanzia za kisharia holi de serikali ya azali ya haja ijaya mbauka ngeladhimu wandu wao wende wahamwe wandu wao ikawa baadhi ya hao wakama fonctionnaire watola wende zao baadhi ya hao wakama tola wende zao ramba enzi ngendo yabone ba yabo wakarma mkarakara wa voti watilo hata sababu voti yabo keina ukiri wa joja yabo tena wajwashenkeze mwendo na baharanzi azaline serikali ya hahe ikao waziri ya kana ye fonction publique Metro Fahami Saidi Ibrahima sedali de waziri wa hemali hata nabaha wasinye arete conjoint wa kaya haina mdu ya rengwa kabla ya miezi 6 harma yezi ya ikililu nende za hende hamwe wajaunga wao baadhi ya hao winji hao watolwa nao wakana mahamili ya kamili wakaufanya hazi wakama fonctionnaire no watolwa wa serikali yakaanza iwatowe serikali ikaanza iwatowe ya mheshimiwa Azali Assoumani ilijo urengao wa hao rija riwono ranzi lumcho wa Hasani Hamadi haja hainjeza mafonctionnaire hainjeza makontraktueli mashirika ya daula yainjeza makontraktueli wenji harme mashirika ya daula yo 12 haini shirika yabo itoenjeza wandu hazi harmo mudaunu wa azali na bala wamba ukaya ngwato wandu ba ye masalari yali gonfle izimbi harma ye idara jumla ya he wandu hazi wa kiserikali serikali kaina ushinda idoliba wandu hazi wao mashirika ya daula wamba ngwabunguzao do kinyume wamba ngwabunguzao vanuriza bao wenjeza rahani namna mamadu yakaya enjeza izo zonti pia unungwade wa kisiasa lero Azali hamba ngujialekeze mashirika ya daula mamudiru wa haja wajawanikiwayo wajawenjeza wandu hazi watongeze mashirika yao ngatoka henda harma la faiti ye serikali ranzi ma gouverneur wahe ezisi wazozira ranzu wakati wa salami haenjeza uja ye ma gouverneur wabira yabo warengase badala waenjeza uja fazuli bahe dumwana kamba haenjeza Hasani Hamadi uo halishaitumbi wandu wao wonti pia ngwa wangama ne daula ngwa ajali mwe daula daula bayo ifanya wo msajaja wa hao vanuriza mbao ngwa kwa tujua yezifanyishi hao shashabakati l'internet ya kana uhadalo wala kana uhadalo yamba ukaya lelo ezi ya Azali ijake fanya uadilifu ngefanya uadilifu ndahubi harma suala la wenjeza wandu hazi wa serikali ranzile idara jumla ya ho warumishi wa kiserikali iyo isisi zahaku harmale panza lahe mahamira ruinu wanusuni ya Azali yema gouverneur wa sisi masha wonti pia wararu kabati zabadiliha sisi ngajamba ukaya ezi ya mheshimiwa Azali yenu ija itimbi kufuru na msajaja harma warumishi wa kiserikali ienjeza igonfle masalariali msajaja do fanjia harma ya idara jumla ya warumishi wa kiserikali harma ya mashirika ya daula ka masalariali igonfle mjuma ya namna ya kaya harma wakati wa ikililu na mamadu na ribwenyu barizambe hauka nywa Komoro ni hanzo diwa za haraka inde mana uka wakati mwinji si hanzo jari mwishelezi zeni ukaya kazi na ubadiliha ze tabia hilonizo kaso ntipi ya karjaji badili
ezijirio lelo harma ensi ya Tchécoslovaquie gamonao 250,000 personnes 200 wao wa Tchécoslovaquie waduba wamba ukangela dimue e waziri wahanda wahensi hao yendezahe deja banurizambao yensi ya Tchécoslovaquie ihisa idepase hai arme idepase haukaya ndazila nimwambia oni bwa Komoro na mangalie zijirio harma ya dunia ezibadilishao serikali de maranhia na Tchécoslovaquie shilengulo vanurizambao beshoka ya raha kwa jandi saharma manifestation violente sha zi manifestation ya hao ya wandu ziwi majana maili na mengo mitsano majana maili na mengo mitsano 250,000 personnes wajuha wadubu harma weshwanza sha uhuru wa hao wambangela dimu e waziri wa handa yabedingo zevamana iyo de namna zenongo zibadili hao duniani lelo ngazibadili wao ne maraia shatikio ya anniversaire ya hema gilet jaune ngamona wezijirio Paris bukaya zaidi ya wandu ziwizi tano maparisien wazungu wadubu Paris hausherehi wa hao wa hema gilet jaune buka wishia nrogo itsoka yonti ya hema daika ode gilet jaune wamba zintsihubili zinu shilengulo baina ya hehifa na wandu wengi warete wa harma vanurizambao zaidi ya wandu majana maili na ya wasangwa wa harma gardave na wasaya wa interpele wao wandu jana na mengo mitsano ikawa interpelewa waishiliwa ne gendarmerie yabo ngarone sawa ya kaya usawa ne demokrasi wa e dunia Mwenyezi Mungu nalimnale bala shari harma mahaunu hauka mahaunu waziuzi lina kume na shenda unuma haika ya watarihinku tarihika ya uidisi dunia ni sawa ya demokrasi ngela dimuo istehilo hunu hatu hunu masiwani ngaromba Mwenyezi Mungu ike usiku wa maudu yani ye tarehe 18 ike tarehe nkuu ya Hekomor ike tarehe nkuu ya Hekomor hautimizi esala kanti ya fair play istehilo baina ya ekipu ya Mansurin ekipu ya Komor lakini zedua za shabakati l'internet ya ngari zombe yao yesala kanti hundane na ushinzi na ngari ombe yao ya hifadhi ya taifa manurizambao wajuhe wale shawiri uhusu le suala la ezebie zinu kena ukiri juheri zambe ukaya lelo ngababira wa mkarakara watondrenge wahe ye zebie enamna zenda harma magendo ne namna zenda harma magendo ye hifadhi mdaze mbate mihono ngela himue hifadhi mfanyazi hanu ili litahiri juwe owandu ikaya udu wafanya umsajaja unu shakenokiri wandu wa Komori lelo namna mbili yaanza onde wao netere hao nizo nafanywa ne mashinwa ngwaona namna ya umjibi wa hao zaidi wa furaha he namna ekipu ya jidetermine baina ya hao nchi ya Togo au shinzira uparsaula uchongeza wakawalala wakawasihane si Alzheimer za ekipu ya hao walelo walamha ngwaza wende waone ekipu ya hao lelo ritijeje jundu harma mavumwelewano baina ya hezebie ya ukalelo mdunge na mali hajohanza ya hule bie shakatsunda ye bie paske ze bie ngizo harmanzia za mkarakara ala barakatillahi ngarjoonana harma wakati wa saya yake mauti ili banafasi ushinzi wa hesala kanti hezemvu za Mwenyezi Mungu ne fair play